अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल लेटर्स का दौर चल रहा है। पहले 6 जजेस की तरफ से एक ख़त लिखा गया था और अब अमेरिका से फाइनली एक ख़त आया है। वो किसके लिए है, किसकी तरफ से आया है और उसके अंदर क्या चीज़ें मेंशन्ड हैं, उसको डिटेल से एड्रेस करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनके अंदरूनी मामलात बेहतर होने की बजाय ख़राब होते जा रहे हैं। सेनेट टिकटों की तकसीम पर पीटीआई की जो लड़ाई है वो अच्छी खासी बढ़ गई। कोर कमेटी के इजलास में इमरान खान की तरफ से अलीमा खान, शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं। फर्दर जो कोर कमेटी के इजलास की डिटेल्स हैं वो भी शेयर होगी। हुकूमत अपने हुकूमत साजी के तमाम मामला तय करने के बाद शायद इतनी कॉन्फिडेंट हो गई है कि उसने बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशंस, इदारे उनके साथ मौजूद थे उनको निकाल बाहर किया है। जिस तरह फजल रहमान साहब ने भी कहा था कि ये हुकूमत अवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है, तो लेकिन अभी लगता है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दो अलग रास्तों पर चलना शुरू हो गए हैं। इस सारी चीज़ को एड्रेस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम अमेरिका की तरफ से आए ख़त की बात कर लेते हैं, जो कि जो बाइडन की तरफ से शहबाज शरीफ के लिए लिखा गया है। एक तवील अरसे के बाद किसी अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक सफारती ख़त लिखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसको लेके ऑब्वियसली एक पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं मौजूद। उनकी बहुत अरसे से कोशिशें थी किसी तरीके से वो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिका को शेक कर सकें कि वो इस मैंडेट थी हुकूमत को एक्सेप्ट ना करें, वो इलेक्शन ऑडिट की इनसे डिमांड करें, वो इमरान खान की मदद करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बेसिक राइट्स है उनको प्रोवाइड करने में उनकी हेल्प करें। लेकिन इन सारी चीज़ों में से एक भी चीज़ अभी तक सच नहीं हुई, पॉसिबल नहीं हुई। डोनाल्ड लू की कांग्रेस के सामने हेयरिंग हो जाती है, जिसको बहुत अच्छा स्टेप तस्वुर किया गया पीटीआई की तरफ से कि उनकी बहुत सी एफर्ट्स थी जिसकी वजह से ये चीज़ पॉसिबल हुई कि एक यूएस टॉप डिप्लोमेट पाकिस्तानी इलेक्शंस के जवाब दे रहा है, पाकिस्तान के अंदर होने वाली नाइंसाफियों के वो जवाब दे रहा है, इमरान खान से मुतल्लिक, इस हुकूमत से मुतल्लिक, मिलिट्री से मुतल्लिक जो मामलात हैं उसकी क्वेश्चनिंग डोनाल्ड लू से हुई। लेकिन सो फार वो एक फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कोई कुछ नहीं लगा। इस लेटर के अंदर जो बाइडन ने कोई अकाउंटेबिलिटी डिमांड नहीं की है हुकूमत से, कोई इलेक्शन ऑडिट डिमांड नहीं किया, किसी भी तरह की पीटीआई, इमरान खान धांधली और ह्यूमन राइट्स में जो पाकिस्तान के अंदर मामलात ख़राब हुए हैं उससे रिलेटेड कोई जिक्र नहीं है। वो कहते हैं टुगेदर वी विल कंटिन्यू टू फॉर्ज अ स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिटवीन आवर नेशंस एंड क्लोज बॉन्ड बिटवीन आवर पीपल। हम इन दो ममालिक की आपस में और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग ताल्लुक़ के लिए जो है वो काम करते रहेंगे। Through our US-Pakistan Green Alliance framework, we will also continue to strengthen our climate resilience support, sustainable agriculture and water management, and assist with Pakistan's recovery from the devastating floods in 2022. एग्रीकल्चर में हेल्प आपकी जो है वाटर मैनेजमेंट से लेके आपके जो फ्लड्स में डेवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन हुई है उस सब में भी यूएस आपके साथ खड़ा है। तो यूएस आपके साथ ये डबल रीज़न है पीटीआई के लिए दुख का। एक तो लेटर आया है और दूसरा ये रीज़न कि पीटीआई के लिए नहीं आया था, इमरान खान के लिए जो बाइडन की तरफ से कोई फ़ोन कॉल, कोई लेटर नहीं आया था, जिसकी जो है वो बुरा भी बड़ा मनाया गया था उनकी तरफ से। उन्होंने कहा था कि बाइडन की तरफ से तो मुझे कुछ एड्रेस नहीं किया गया। पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी ने कोशिश भी की थी कि इन दोनों लोगों का आपस में, इमरान खान और जो बाइडन का, टेलीफोनिक रब्ता करवा सकें, लेकिन वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। और उसके बाद से पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं इमरान खान की गवर्नमेंट में वो डाउन हिल ही गए, क्योंकि फिर साइफर केस आ गया, साजिशें आ गई, इल्ज़ामात आ गए, फिर डोनाल्ड लू के ऊपर इल्ज़ामात आ गए, तो चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ नहीं जा सकी। तो शायद अभी ऐसा लगता है कि अमेरिका भी इस कोalition गवर्नमेंट की वजह से रिलीफ में आ चुका है, क्योंकि जो स्ट्रेन ताल्लुकात अमेरिका के इमरान खान की गवर्नमेंट के होते हुए पाकिस्तान के साथ थे वो अब नहीं होंगे। अब नॉर्मलाइज किया जा सकता है चीज़ों को। इमरान खान जो एब्सोल्युटली नॉट कहा करते थे, अपनी चलाया करते थे, अपना उनका एक मिजाज है जिस तरीके से उन्होंने गवर्नमेंट के तमाम मामलात को संभाला, वो चीज़ इस गवर्नमेंट के साथ अमेरिका को फेस नहीं करनी पड़ेगी। टिपिकल यूएस पाकिस्तान रिलेशन को फाइनली अब रिज्यूम किया जा सकता है। तो पीटीआई के लिए भी ये सोचने की बात है कि आप किस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साइड आपकी हेल्प करेगी। मैंने पहले भी अपने व्लॉग में जिक्र किया था कि अगर अमेरिका के कंसर्न में, एक किसी भी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के कंसर्न में अगर कोई मामला होता है तो उनको बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता कि भाई ये काम कर दें प्लीज़, आपको ये नहीं करना पड़ेगा, वो एट फर्स्ट ही कर देंगे। तो एक अमेरिका जैसी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को आपको बार बार मिन्नतें नहीं करनी पड़ेंगी। अगर उनके
بینیفٹ میں عمران خان کا ریلیز ہونا ہوتا، اگر پی ٹی آئی کے جو حقوق ہیں جو مارے جا رہے ہیں، اگر اس چیز کو صحیح کرنا امریکہ کے حق میں ہوتا تو انہوں نے آپ کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی تھی اور یہ معاملے آپ کے خود ہی سیٹل ڈاؤن ہو جانے تھے، نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو خود کا بھی مفاد ہے وہ اسی کوalition گورنمنٹ کے ساتھ ہے جو کہ شریف زرداری کوalition ہے۔ خیر پاکستان تحریک انصاف کی مشکلات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہیں، کیونکہ کور کمیٹی کے ہونے والے اجلاس میں کمیٹی کے ارکان نے سینٹ ٹکٹوں میں مشاورت نہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔ کور کمیٹی کے متحد ارکان نے الزام عائد کیا کہ سینٹ کے لیے ٹکٹوں کی تقسیم غلط کی گئی۔ بتایا جائے کس نے خیبر پختونخوا میں سینٹ ٹکٹ فائنل کیے۔ چیئرمین پی ٹی آئی سینٹ اور ضمنی انتخابات میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر وضاحتیں دیتے رہے۔ کور کمیٹی میں سوال کیا گیا کہ جو نام بانی پی ٹی آئی کو دیے ہیں ان پر پارٹی تنظیم سے مشاورت نہیں ہوئی، جس پر چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر علی نے وضاحت دی کہ سینٹ ٹکٹ بانی پی ٹی آئی کی مشاورت سے جاری ہوئے۔ افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ جاری کرنے پر بھی سوال اٹھایا گیا، جس پر بیرسٹر گوہر اور سینئر عہدیداروں نے وضاحت دی کہ افضل ڈھانڈلا کو ٹکٹ بانی پی ٹی آئی نے جاری کیا ہے، تاہم پارٹی ورکرز اور رہنماؤں کے احتجاج کے باعث ان کا ٹکٹ واپس لے لیا گیا۔ مثال یوسف زئی نے جو ہے اجلاس میں ایک امیدوار کو ٹکٹ دینے پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے سامنے عمران خان نے اس امیدوار کا نام نہیں لیا۔ شہباز گل نے بھی قانونی ٹیم اور وکلاء کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ شہباز گل نے کہا کہ بانی چیئرمین کی بات ٹھیک سے کور کمیٹی تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ اجلاس کے دوران سپریم کورٹ میں درخواستیں فکس نہ ہونے پر لطیف کھوسا سے بھی وضاحت مانگی گئی۔ اور اس کور کمیٹی اجلاس میں علیمہ خان سے متعلق عمران خان نے خود ایک بہت امپورٹنٹ فیصلہ کیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا جو پیغام ہے علیمہ خان سے متعلق وہ اس اجلاس میں رکھا گیا۔ بانی چیئرمین نے پیغام دیا ہے کہ کسی بھی سیاسی سرگرمی کے لیے علیمہ خان کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ علیمہ خان پی ٹی آئی کے سیاسی اور دیگر معاملات میں مداخلت نہیں کریں گی، وہ پارٹی کو ہدایات نہیں دیں گی۔ ابھی علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو ہو رہی تھی جس میں ان سے کویشچن کیا گیا کہ ابھی آپ لوگ ججز کو سپورٹ کر رہے ہیں، 6 ججز کے اس خط کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو جب آپ کے دور میں شوکت صدیقی کے ساتھ اور فیض حمید کا یہ معاملہ چلا تھا تو تب آپ کو شوکت صدیقی کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے نہیں کیا، جس پر ویسے علیمہ خان نے لا علمی کا پہلے اظہار کیا۔ پھر ایونچولی انہوں نے اس کا دوبارہ جب رپورٹر نے یہی کویشچن ریپیٹ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ ہاں تو غلطی تو پھر کی نا انہوں نے، یعنی کہ جو نواز شریف کا پاناما کیس تھا اس کے فیصلے کو انہوں نے غلطی قرار دے دیا ہے اپنے اس بیان کے اندر۔ تو عمران خان نے ابھی علیمہ خان کی سیاست ہی ختم کر دی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو علیمہ خان کے ساتھ چیز ایسوسیٹ ہوئی ہے وہ شیر افضل مروت کی رہی ہے، کیونکہ مروت صاحب بہت کرٹیسائز ہوتے ہیں اپنی بہت سی چیزوں کے لیے۔ ابھی اس کور کمیٹی اجلاس میں بھی ان سے متعلق بات چیت ہوئی ہے، تو وہ اس سے پہلے بھی بہت تنقید کا ان کو سامنا کرنا پڑتا رہا ہے، لیکن علیمہ خان کے وہ فیورٹ ہیں۔ علیمہ خان ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتی تھی پارلیمنٹ کے اندر، تو اب وہ نہ اس طرح کا کوئی ڈیسیجن لے سکتی ہیں، نہ اپنی اس طرح کی پسندیدگیوں کا اظہار کر سکتی ہیں، اور نہ ہی پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح کی ہدایات دے سکتی ہیں۔ عمران خان کے ڈائریکٹ آرڈرز ہیں یہ۔ اور فردر کور کمیٹی نے شیر افضل مروت کی جانب سے اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ کو جمع کروائی گئی ملاقاتیوں کی لسٹ پر بھی تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ کور کمیٹی کے بعض ارکان نے کہا کہ شیر افضل مروت نے اپنی مرضی سے لسٹ بنائی اور جمع کروا دی۔ شیر افضل مروت نے خود سے یہ فیصلے کیسے کر لیے؟ کور کمیٹی کے ان ارکان نے اصرار کیا کہ گوہر خان کو اس معاملے پر کور کمیٹی کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ شیر افضل مروت اور گوہر خان اپنا نام کیوں دے آئے؟ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کور کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ اب جو نام کور کمیٹی دے گی وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے۔ کور کمیٹی کے ارکان نے تشویش ظاہر کی کہ بانی پی ٹی آئی کی بات ٹھیک سے ہم تک نہیں پہنچائی جا رہی۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کور کمیٹی کی مشاورت سے لسٹ بنائی جائے اور وہی لوگ صرف عمران خان سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں علیمہ خان کی بھی، شیر افضل مروت کی، اور اس کے علاوہ یہ جو لیٹر اس وقت امریکہ سے اس حکومت کو ایکسیپٹ کرنے کا اور اس حکومت کے ساتھ فیوچر میں ایک بہترین تعلقات بلڈ کرنے کا جو بائیڈن نے لکھا ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے لیے ایک میرا خیال ہے بری خبر سے کم نہیں ہے۔ اور اب حکومت کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل سی سی آئی کی تشکیل نو کر دی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کونسل میں شامل کر لیا گیا، جبکہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل اقتصادی رابطہ کمیٹی یا ای سی سی کے معاملے پر بھی کچھ ایسی صورتحال دیکھنے میں آئی تھی جب شروع میں وزیر اعظم نے ای سی سی کی سربراہی خود سنبھال لی، تاہم بعد میں فیصلہ تبدیل کیا گیا اور وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کو ای سی سی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ بزنس ریکارڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل میں وزیر خزانہ ہمیشہ سے شامل نہیں رہے ہیں۔
तहम तवानाई और मनसूबाबंदी के वज़रा को इसमें शामिल रखा जाता है क्योंकि इन दोनों मामलात का सूबों से गहरा ताल्लुक है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल की तश्कील 9 के लिए 25 मार्च की तारीख से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 8 रुकनी कौंसिल में वज़ीर आज़म, चेयरमैन और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के वज़रा आला अरकान होंगे। 9 तश्कील शुदा कौंसिल निगरान दौर की मुश्तरका मफादात कौंसिल की जगह ले लेगी, जिसमें वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर, वज़ीर कानून इरफान असलम और हसन फवाद शामिल हैं। इसके अलावा वफाकी हुकूमत ने काबीना की एग्जेक्टिव कंट्रोल लिस्ट ECL कमेटी की तश्कील 9 कर दी। कमेटी की सरबराही किसी वफाकी वज़ीर को ना देने का फैसला किया गया और इसकी जो सरबराही है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुद करेंगे। अब इस सारी चीज़ में इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि एक तो आपके वज़ीर ख़जाना फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब को इसके अंदर से बिल्कुल माइनस कर दिया जाता है और मोहसिन नकवी को भी इसमें नहीं, किसी भी इन दो जो इम्पोर्टेंट अभी ये कमेटियाँ तश्कील दी गई हैं उसके अंदर नहीं ऐड किया गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया। मोहसिन नकवी से मुतल्लिक तो ये बात पीपल्स पार्टी और PMLN एडमिट कर चुके हैं कि ही इज़ नॉट आवर मैन, ये हमारा बंदा नहीं है, ये हमारी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। और इनके बारे में और मोहम्मद औरंगज़ेब के बारे में यही कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बेसिकली लोग हैं, किसी सियासी पार्टी से ऐसे बिलोंग नहीं करते। और अभी जो मुश्तरका मफादात कौंसिल में इसहाक डार को डाला गया है और वज़ीर ख़जाना को निकाल दिया है, हालांकि वज़ीर ख़जाना वैसे भी हमेशा से हिस्सा नहीं रहे हैं इस कौंसिल के, तो इसहाक डार वैसे भी बहुत अपसेट हैं क्योंकि इस दफ़ा उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, हमेशा से वही बनते आए हैं। इस दफ़ा औरंगज़ेब साहब जो है वो फेवरेट हो जाते हैं। तो क्या गवर्नमेंट इस वक्त कॉन्फिडेंट हो गई है बहुत कि उनके तमाम हुकूमत साजी के मामला तो तय पा गए हैं, अब एक सर्टन पीरियड के लिए तो वो अपनी जगह पर हैं, उनको टच आप नहीं कर सकते। जो भी उनके फ्रेंड्स, इदारे, हेल्पर्स मौजूद रहे हैं, अब उनकी ऐसे हुकूमत को ज़रूरत नहीं है। इस वजह से वो अपनी अब चलाएंगे और अपनी मर्ज़ी के लोग रखेंगे और जिन लोगों के बारे में उनको लगता है कि ये हमारी पार्टी का नहीं है तो उसको आप इजीली खारिज कर सकते हैं इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ के अंदर से, जिस तरह भी मोहम्मद औरंगज़ेब और मोहसिन नकवी के साथ किया गया है। और इस तरह की हरकतों की मिसालें हमें इमरान खान की गवर्नमेंट में भी मिलती हैं कि एक पेज पे होते होते अचानक से वो एक पेज फट जाता है और फिर हुकूमत के साथ जो चीज़ें होती हैं वो एग्जाम्पल है। इमरान खान की हुकूमत के साथ फिर जो कुछ हुआ वो सब ने देखा। तो क्या इस वक्त PMLN पीपल्स पार्टी और इनकी जो कोalition गवर्नमेंट है ये एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट हो गई है या फिर सच में मामलात जो हैं इस वक्त इन दोनों के जो दो रास्ते हैं इदारों के और गवर्नमेंट के वो अलग हो गए हैं। खैर अभी तक के लिए न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।